जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज नवेम्बर 9 तारिख रविवार चलतु नजर पकाइबा आज किछि टॉप न्यूज विषय रे किंतु ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। श्रीमंदिर सुरक्षा को नहीं उठिला प्रश्न पुणी हिडन कैमेरा को नहीं श्रीमंदिर को प्रवेश कले भक्त चषमारे हिडन कैमेरा पिंधि भितर को प्रवेश करिथिबा जणे भक्त श्रीमंदिर जगमोहन धरा पड़िछन्ति। तांको नाम भरत पांडिया। से प्रोटोकॉल रे मंदिर भितर प्रवेश करिथिबा सूचना मिली। अवकाश नीति पर जगमोहन रे दर्शन चलिथिबा समय रे भक्त भरत हिडन कैमेरा रे युक्त चषमा पिंधिथिबा जणा पड़िथिला। तांको जेटीपी अटक रखी गारद रे पचरा उचरा करिथिला परे कार्यालय रे तांको ठारू विस्तृत तथ्य निया जायथिला। एहा परे तांको सिंहद्वार थाना को पठा जायथिबा सूचना मिली। पूर्वरु बारंबार हिडन कैमेरा युक्त चषमा जबत करा जायथिला किंतु कड़ाकड़ी आईन नथिबारु सेमानंको विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान होई पारु नाही। बारंबार एही भली घटना देखिबाकू मिलुछि पुरी श्रीमंदिर। तेबे प्रश्न उठुछि एते जण हिडन कैमेरा सह धरा पड़िबा परे मध्य काहेकि कड़ाकड़ी भाबे कार्यानुष्ठान निया जाउ नाही। पूर्वरु मध्य कैमेरा थिबा चषमा पिंधि श्रीमंदिर भितरे प्रवेश करिथिले पुरी गजपति नगरर युवक। धरा पड़िबा परे कागज पत्र रे लेखापड़ा करी युवकଙ୍କୁ छाड़ी देले सिंहद्वार पुलिस। अभिनव उपाय रे श्रीमंदिर भितरे कैद करिथिले फोटो भिडियो। परवर्ती खबर कमिबो पारद बढ़िबो शीत। ओडिशा को उत्तर पश्चिम दिगरु ठंडा वायु प्रवाह हेउछि फल शीतर प्रकोप बढ़िबो। गत 24 घंटे फुलबाणी रे राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 14 डिग्री रेकर्ड होइछि। 14 तारिख परे पारद 10 डिग्री तळकु खसिबो बोली कहिसंती पाणीपाग विज्ञानी। नवेम्बर प्रथम सप्ताह रे अनुभूत हेलाणी शीत। जदिओ उपकूल ओडिशा रे आर्द्रता रहुछि सेथिपाई तापमात्रा रे विशेष ह्रास परिलक्षित होई नाही किंतु पश्चिम आभ्यंतरीण एवं दक्षिण ओडिशा रे पारद यथेष्ट कम रहुछि। आगामी 4 रु 5 दिन मध्य पारद आहुरी खसिबो नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। फल राज्य रे प्रबल जाड़ अनुभूत हेबो। वर्तमान ओडिशा को उत्तर पश्चिम दिगरु ठंडा वायु प्रवाह हेउछि। वायुमंडल को जलीय बाष्प भी कमिछि फल तापमात्रा कमिछि। तेबे 14 तारिख परठारु शीत बढ़िबो। विशेष करी पश्चिम ओडिशा रे शीतताप कमिबो। विशेष करी पश्चिम ओडिशा रे तापमात्रा कमिबो। शीतर प्रकोप अधिक रहइबो बोली कहिसंती पाणीपाग विज्ञानी। पहिली शीत दशहरा परे आसीबा कथा किंतु चलित वर्ष विलंब रे आसीछि शीत। फुलबाणी रे तापमात्रा 14 डिग्री को खसिछि। दारिंगबाड़ी रे तापमात्रा 13 डिग्री रहिछि। आगको आहुरी पारद खसिबो एवं शीत बढ़िबो। परवर्ती खबर घरे थिले झियो आसिला खुशी खबर। झियो को मिलिबो 11 लाख टंका। सुकन्या समृद्धि योजना रे आज ही करंतु निवेश। केंद्र सरकारक पक्षरु अनेक प्रकार सेविंग योजना कार्यकारी होउछि जहाँकि साधारण लोकंक पई बेस लाभदायी साब्यस्त होइछि। सरकारक एभली एक योजना हेउछि सुकन्या समृद्धि योजना जहाँ कन्या संतानक सुरक्षित भविष्य दृष्टि रे रखी प्रणयन हेउछि। वर्तमान एही स्कीम रे सरकार पक्षरु मिलुथिबा 8% लाभांश को वृद्धि करी 8.2 करा जायछि। एही स्कीम रे आपण 15 वर्ष पर्यंत झियो नाम रे बैंक रे एक अकाउंट खोली टंका जमा करि परिबे। वर्ष को 250 टंका आरंभ करी 1.5 लाख पर्यंत निवेश करि परिबे। जदि आपण एही स्कीम रे मासिक 2000 टंका 15 वर्ष पई निवेश करंती तेबे आपण 3,60,000 जमा करी 21 वर्ष परे 11 लाख टंका पाई परिबे। तेणु तुरंत निवेश करंतु ए सुकन्या समृद्धि योजनार लाभ उठांतु। परवर्ती खबर राशन कार्ड धारकों पई खुशी खबर। एणिकी मासको मिलिबो 2000 टंका एवं आउ 5 किलो अधिक चाउल। जानंतु केमिति पाइबे। लोकों को सुविधा पाई सरकार विभिन्न समय रे भिन्न भिन्न योजना प्रणयन करिथांती जहा द्वारा कोटी कोटी लोक उपकृत हुअନ୍ତି। सरकार एक योजना घोषणा करिसेंती जहा एक बड़ वर्गर लोकों को लाभ देबो। विशेष करी एही योजना सेही परिवार पाई सबठारु लाभदायक जेउ मानकर आर्थिक अवस्था भल नाही। एही योजना अधीन रे सेही परिवार गुड़िक खाद्य शस्य सहित टंका मिलिबो। प्रति मासरे 1000 टंका मिलिबो। एही योजनार लाभ उठेबा पाई प्रथमे आपण जणे राशन कार्ड धारक हेबा बाध्यतामूलक। आपणकर वार्षिक आय 2 लाख टंकारु कम हेबा उचित। राशन कार्ड रे ई केवाईसी थिबा उचित एवं आपण आयकर दाता होई नथिबा उचित।
एवं जो मानकर राशन कार्ड नहीं सरकार द्वारा पुणी पोर्टाल खोल आपण मैंने आवेदन करें। परवर्ती खबर आयुष्मान कार्ड को नहीं बड़ खबर। मागणा चिकित्सा देशर प्रत्येक नागरिकों अधिकार। तेणु भारत सरकार जनसाधारण को मागणा चिकित्सा जोगाई देबा पई आयुष्मान योजना आरंभ करिसेंति। एही योजना अधीन रे लोक माने एक आयुष्मान कार्ड पाई परिबे एवं एही सुविधार लाभ उठाई परिबे। आपणको चिकित्सार समस्त खर्च सरकार बहन करते। आयुष्मान कार्ड माध्यम रे चिकित्सा सुविधा प्रत्येक हॉस्पिटल रे उपलब्ध, ताहा बेसरकारी हेउ किंबा सरकारी। तेणु समस्ते यार लाभ पाई परिबे। तथापि अधिकांश लोक द्वंद्व अछंती कि आयुष्मान कार्ड पाई परिबे एवं किए पाई परिबो नाही। एपरि परिस्थिति रे आमे आपणको कहिबु जे केवल गोटे क्लिक रे किए आयुष्मान कार्ड पाई परिबो ताहा किपरि जानि परिबे। जेउ मानकर नाम एससीसीसी 2011 तालिकार अंतर्भुक्त किंबा जातीय स्वास्थ्य प्राधिकरण रेकर्ड रे योग्य विवेचित सेमाने ए सुविधा पाई परिबे। एहा सहित जेउ माने असंगठित क्षेत्र रे काम करंती, गरीब श्रेणीर टिकस दियंती नाही, अर्थात आर्थिक भाव रे असहाय, घर मालिक नुहंती, पीएफ पाई नाहंती किंबा ईएसआईसी सुविधा पाई नाहंती, सेमाने समस्त एही कार्ड पाई परिबे। आपण mera.pmjoy.government.in वेबसाइट को परिदर्शन करी मध्य एहा जांच करि परिबे। परवर्ती खबर बुढ़ा बयस रे चाषी मानक आय अधिकांश समय कमी जाए, सेमानक आर्थिक सहायतार आवश्यकता हुए। एहाको दृष्टि रखी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आरंभ करिसेंति। एही योजना अनुसार योग्य चाषी माने 60 वर्ष बयस पर प्रति मासरे 3000 टंका पेंशन पाइबे। आसंतु एही योजना विषय समस्त गुरुत्वपूर्ण तथ्य जानिबा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अनुसार 60 वर्ष बयस पूर्ण हेबा परे चाषी माने मासिक 3000 टंका पेंशन पाइबे, अर्थात वार्षिक 36,000 टंकार आर्थिक सहायता मिलिबो। एही राशिर बुढ़ापारे चाषी मानकु आर्थिक चिंतारु कम करिबारे एक सहायता हेबो। एही योजना विशेष भाव छोट एवं सीमांत चाषी मानक पई आरंभ करा जायछि। एथिरे शामिल हेबा पई चाषी मानकु बयस संबंधित शर्त पूर्ण करिबाकु हेबो। एहा सहित मासिक प्रीमियम जमा करिबाकु हेबो, जहा बयस अनुसार 55 टंकारु 200 टंका पर्यंत होई पारे। एही योजनार विशेषत्व हेला चाषी जेतिकी प्रीमियम जमा करंती सेतिकी राशि सरकार मध्य ताका अकाउंट रे जोग करंती, अर्थात चाषी और सरकार मिलित भाबरे पेंशन फंड तैयारी करंती। 60 वर्ष बयसरु चाषी को मासिक 3000 टंका पेंशन मिलिबा आरंभ हुए। केमिति आवेदन करिवे देखंतु। एही योजनार लाभ उठेबा पई चाषी मानकु आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं बयस प्रमाणपत्र सहित निकटस्थ कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी को जीवाकु हेबो। एठारे आधार आधारित रेजिस्ट्रेशन करा जाए एवं प्रति मासरे प्रीमियम जमा करबाकु होय। परवर्ती खबर नकली सुना दे बैंक रु 85 लाख ऋण ठके, अभियुक्त गिरफ। कंधमाल जिला बालीगुड़ा स्थित इको बैंक सुना मूल्यांकनकारी भावरे थिबा पी सत्यराम आचारी और बंटी नकली सुना जमा करी इको बैंक बालीगुड़ा शाखारु स्वर्ण ऋण हाताइथिले। ए घटना जଣା पड़िबा परठारु से फेरार होई जाइथिले। बालीगुड़ा पुलिस खबर पाई अभियुक्त को गिरफ करी कोर्ट चालाना करिछि। बालीगुड़ा बजार रे अभियुक्त सत्यरामंकर गोटे अलंकार दुकान भी अछि। एही अलंकार दुकान रे जी सीमांचल रेड्डी, रुनुबाला प्रधान एवं सुदीप्त नायक नामक 3 जण व्यक्ति काम करुथिले। अभियुक्त सत्यराम को कर्मचारी सीमांचल रेणुबाला एवं सुदीप्त माध्यम सिक्यूरिटी भाव में नकली सुना जमा करी बैंक रु स्वर्ण ऋण पाइथिले। कर्मचारी नाम रे सत्यराम मोट 14टी स्वर्ण ऋण मंजूर करी मोट 85,83,000 टंका नहीं हेले बंधक दिया जाइथिबा सुना नकली बोली जना पड़िबा परे गत मे मास 21 तारिख रे इको बैंक शाखा परिचालना मानस रंजन नायक इको बैंक शाखा परिचालक मानस रंजन नायक बालीगुड़ा थाना रे लिखित एतला देथिले। एने मामला रजू होइतिला। पुलिस घटनार तदंत करी अभियुक्त को गिरफ करिछि। परवर्ती खबर
केंद्र सरकार अष्टम वेतन कमिशन लागू करने दिगरे एक बड़ पदक्षेप नहीं। एथिपाई टवार प्रस्तुति करा जाइछि एवं कमिशन 1 जनवरी 2026 को कार्यकारी हेबार आशा करा जाउछि। एहा परे केंद्र सरकारी कर्मचारी दरमा वृद्धि पाइब, किंतु राज्य सरकारी कर्मचारी माने तुरंत यह सुविधा पाई परिबे नहीं। आसंतु जानिबा अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबार केते दिन परे राज्य कर्मचारी माने एहार सुविधा पाइबे। जेतेबेले केउनसी राज्य सरकार नूतन वेतन कमिशन ग्रहण करबाको निष्पत्ति नियंती, सेतेबेले संशोधित वेतन स्केल केबे कार्यकारी हेबो ताहा उल्लेख करी एक विज्ञप्ति जारी करंती। जदिओ कार्यान्वयन को परे भी करा जाय परिबो, किंतु साधारणतः एही तारीख को लाभ बंटन करा जाय, जहा केंद्र सरकारक कार्यकारी तारीख सहित समान। एहार अर्थ हेउछि जेतेबेले राज्य द्वारा वेतन कमिशन लाभ शेषरे मंजूर हुए, कर्मचारी को कार्यकारी तारीखरु पुराणा एवं नूतन दरमा मध्यने थिबा बकेया प्रदान करा जाय। राज्यर आर्थिक क्षमता उपरे निर्भर करी बकेया दरमा किस्ती प्रदान करा जाय पारे। परवर्ती खबर, नवेम्बर रे आसिबाकू जाउछि पीएम आवास पक्का घर पई 1 लाख टंका। नवेम्बर रे मिलिबाकू जाउछि पीएम आवास पक्का घर। घर पाइबे हिताधिकारी। आरंभ हेबाकू जाउछि पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे आवास घर देबे केंद्र सरकार। आमर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन उपलक्षे दियाजिबो पीएम आवास पक्का घर। गणमाध्यम रे बहुत चर्चा धरिथिला। प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर खंडे पाइबाकू अपेक्षा करिथिबा लक्ष लक्ष गरीब परिवारक पई आसीछि खुशी खबर। नवेम्बर मासरु आरंभ हेबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे दियाजिबो आवास घर। भाग होइथिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी को मध्य घर देबे सरकार। एहा सह नवेम्बर रे प्रधानमंत्री जन्मदिन अवसर रे अंत्योदय योजना रे हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार। परे पर्यायक्रमे घर पाइबे समस्त हिताधिकारी एवं जेउ माने आयकरदाता होई नथिबे सेमानकर घर घर बुली तर्जमा सरलाणी। बहुत शीघ्र नुआ लिस्ट आसीजिबो। परवर्ती खबर, महिला मानक पई खुशी खबर। एणिकी मोदी सरकार देबे 11,000 लेखिए टंका। आज्ञा हाँ, भारत सरकार देशर महिला मानक पई अनेक योजना प्रचलन करती, जार लक्ष्य होउछि सेमानंको आर्थिक भावरे सशक्त करिबा एवं समाज रे सेमानंक स्थिति को उन्नत करिबा। आउ एपरि एक योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। एही योजना गर्भवती एवं स्तनपान कराउथिबा महिला मानक पई आरंभ करा जायथिला, जेउ मानंकु गर्भधारण एवं प्रसव समय रे आर्थिक सहायता आवश्यक। एही योजना अधीन रे सरकार महिला मानंकु 11,000 टंका पर्यंत सहायता राशि प्रदान करती। एही राशि सीधा सड़क डीबीटी माध्यम रे सेमानक बैंक अकाउंट को सीधा सड़क स्थानांतरित हुए। मातृ वंदना योजना अधीन रे प्रथम थर पई मा हेबाकू जाउथिबा व्यक्ति मानकु 5,000 टंका सहायता राशि मिलिथाय, जहा 3टी पृथक किस्ती रे प्रदान करा जाय। एही टंका गर्भधारण आवश्यकता जेपरिक पुष्टिसार, विश्राम एवं स्वास्थ्य परीक्षा पई व्यवहृत हुए। जदि जणे महिला द्वितीय संतान झियो हुए, तेबे तांकु अतिरिक्त 6,000 टंका मिलिथाय। एहीपरि भाबरे सरकार मोट 11,000 टंका पर्यंत राशि प्रदान करती। सरकारक लक्ष्य हेउछि गर्भवती महिला माने पर्याप्त पुष्टिसार एवं समुचित चिकित्सा पाइबा। सेमानक नवजात शिशुंकु स्वास्थ्य सुनिश्चित करिबा सरकारक मूल लक्ष्य। परवर्ती खबर, जदि आपण कौनसी विपद बिना एक सुरक्षित निवेश खोजुछंती, तेबे भारतीय डाक विभाग ग्राम सुरक्षा योजना आपणक पई एक उत्तम विकल्प होई पारे। एही योजना विशेष भावरे सेही लोकमानक पई डिजाइन करा जायछि जेउ मानकर कम आय सहित मध्य दीर्घकालीन पई एक बड़ पांठी सृष्टि करबाकू चाहुछथि। एही योजनार सबुठु बड़ विशेषत्व हेउछि जे दैनिक केवल 50 अर्थात प्रति मासरे 500 निवेश करी आपण मैच्योरिटी 35 लाख पर्यंत पांठी पाई परिबे। एही योजना भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक जीवन बीमा अधीन रे कार्य करे, जहाको ग्रामीण एवं अर्ध शहरी अंचलर लोकमाननकु ध्यान रे रखी स्वतंत्र भाबरे डिजाइन करा जायछि। एथिरे आपण अति कम रे 10,000 एवं सर्वाधिक 10 लाख बीमा कभर करि परिबे। बयस सीमा विषय कहबाकू गले 19 रु 55 वर्ष पर्यंत जेकोसी भारतीय नागरिक एही योजना रे शामिल होई परिबे। ग्राम सुरक्षा योजना रे प्रीमियम देवा पाई निवेशक मानकु अनेक विकल्प मिलिथाय। मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक किंबा वार्षिक प्रीमियम दे परिबे।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିବେଶକ ମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହି ପଲିସିକୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରେଣ୍ଡର କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରେଣ୍ଡର କରାଯାଏ ତେବେ ବୋନସର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଗଲା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷପତି ହେବାର ସୁଯୋଗ। ଗରିବ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ସୁଧରେ କିମ୍ବା କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ବି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ପ୍ରୟାସର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଛୋଟ ସହରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ 2023 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଋଣଗ୍ରାହୀତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ବିନା କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଚାପରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାରେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନୁହେଁ ବରଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ କିପରି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏବଂ କିପରି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଲାଭଜନକ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିନା ସୁଧରେ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ଦେବେ ସରକାର। କେମିତି ପାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଋଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯୋଜନା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଏ। ପିଏମ୍ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର MBFD। ପିଏମ୍ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର NBFC, ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନୀ। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ, MFI, କ୍ଷୁଦ୍ର ଆର୍ଥିକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ MBFC ଗୁଡ଼ିକ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମାନେ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା 4ଟି ଭାଗରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଶିଶୁ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। କିଶୋର ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ରେ ଆପଣ 50,000ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ତରୁଣ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ରେ ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ତରୁଣ ପ୍ଲସ୍ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ରେ ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଲୋନ୍ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ, ଗୃହ ବ୍ୟବସାୟୀ, ମହିଳା ଚାଷୀ, ପଶୁପାଳନ ଚାଷୀ, ଛୋଟ କାରିଗର, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, MSME ୟୁନିଟ୍, ରାସ୍ତା ବିକ୍ରେତା, ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ନିର୍ମାତା, ସହଭାଗିତା ଫାର୍ମ ଏବଂ LLP ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା LPG ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 25 ଲକ୍ଷ ନୂତନ LPG ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 25 ଲକ୍ଷ ଜମାମୁକ୍ତ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ। ଏହା ମା ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ 25 ଲକ୍ଷ ସଂଯୋଗ ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10.60 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ 25 ଲକ୍ଷ ସଂଯୋଗ ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10.60 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାଙ୍କର ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମୁଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାହାରା ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଉ 5,000 କୋଟି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ ଅନୁମତି। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭୂତି ଓ ବିନିମୟ ବୋର୍ଡ ସେବି ନିକଟରେ ସାହାରା ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଜମା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 25,000 କୋଟି ରାଶିରୁ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାହାରା ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ, ଯାହା ସାହାରା ସେବି ରିଫଣ୍ଡ ଖାତାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ସମିତି ନିବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ସମିତି ନିବନ୍ଧକ ଏହି ଅର୍ଥ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଦେଶରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁରୂପ ଏହା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଏଥିସହିତ 2023 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆବଣ୍ଟିତ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିତରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ 2025 ଡିସେମ୍ବର 31 ବୃଦ୍ଧି କରି 2026 ଡିସେମ୍ବର 31 କରାଯାଇଛି। ପିନାକ ପାଣି ମହାନ୍ତି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ନିୟମ ଇପିଏଫ୍ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇପିଏଫ୍ଓ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ଖୁସି ଖବର। ଇପିଏଫ୍ଓର ଇଡିଏଲ୍ଆଇ ଯୋଜନାର ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ 50,000ରୁ କମ୍ ଥାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅତି କମ୍ରେ 50,000 ବୀମାର ଲାଭ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଦରମା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ସମୟରେ ଶେଷ ପିଏଫ୍ ଆବେଦନ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବୀମା ରାଶି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଅନେକ ଚାଷୀ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଅନୁଦାନ ପାଆନ୍ତି। ଏହା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାର 20ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ କେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବାର ଆଶା କରିପାରିବେ ତାହା କହିବୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାରେ 20ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 21ତମ କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଅଗଷ୍ଟରେ 20ତମ କିସ୍ତି ପଠାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ପ୍ରତି 4 ମାସରେ କିସ୍ତି ପଠାନ୍ତି, ତେଣୁ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବରର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିପାରେ। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ସରକାରୀ ସୂଚନା ପରେ ହିଁ ତାରିଖ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି କି ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା? ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇନି କି ସୁଭଦ୍ରାର ସମସ୍ତ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା? ତେବେ ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ପୁଣି ଖୋଲାଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ସିଧାସଳଖ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ।
परवर्ती खबर लोकंक पाई आउ एक नुआ अपडेट आसीछि। एही मासरे अनेक नियम परिवर्तन हेबाकू जाउछि जहाँ सीधा सड़क आपणक जीवन एवं आपणक वालेट को प्रभावित करिबो। एही दिन ठारू ट्रेन टिकेट यूपीआई पेंशन योजना एवं ऑनलाइन गेमिंग संबंधी नियम रे परिवर्तन होइछि। एहा सहित पीएफ संबंधी एक गुरुत्वपूर्ण नियम मध्य एही मासरे कार्यकारी हेबो। एही परिवर्तन गुड़िक विषय समस्तंक पय सचेतन रहबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एहा नकले क्षति होई पारे। आज आईआरसीटीसी वेबसाइट किंबा आप माध्यम रिजर्वेशन खोलिबार प्रथम 15 मिनिट मध्य संरक्षित साधारण टिकेट बुक करबा पय आधार आधारित प्रमाणीकरण आवश्यक हेबो। रेल मंत्रालय एक विवृत्ति अनुसार एही पदक्षेप निश्चित करबा पय लक्ष्य करा जायछि जे संरक्षण व्यवस्थार लाभ प्रकृत उपभोक्तांक पाखरे पहुंचिबो। सेहीपरि देश में एलपीजी सिलिंडर टंका 16 टंका पर्यंत वृद्धि करा जायछि। तैल कंपानी गुड़िक दिल्ली मुंबई एवं कोलकाता चेन्नई पर्यंत एलपीजी रो मूल्य वृद्धि करिसेंति। किछि सहर में 15 टंका वृद्धि पाइथिबा बेले किछि सहर में व्यावसायिक गैस सिलिंडर मूल्य 16 टंका को वृद्धि पाइछि। सेहीपरि यूपीआई पेमेंट रे मध्य आसीछि बड़ परिवर्तन। एनपीसीआई बैंक एवं पेमेंट ऐप को स्पष्ट भाव में जणाई देइछि जे एही वैशिष्ट्य नवेम्बर 1 2025 ठारू हटिजिबो। कालीठू बदली जिवो एही 5 नियम। आजिठू अनेक नियम रे होइछि परिवर्तन। ट्रेन टिकेट यूपीआई पेंशन योजना और एलपीजी नियम बदलिला। यूपीआई कारोबार नियम रे बड़ परिवर्तन। यूपीआई व्यवहार करी संपर्क एवं बंधुंक ठारू सीधा सड़क टंका मागी पारिबे नाही। ऑनलाइन ठकेई एवं फिक्सिंग को रोकिबा पई ए पदक्षेप निया जायछि। आईआरसीटीसी माध्यम रे रिजर्वेशन नियम रे बड़ परिवर्तन। संरक्षित साधारण टिकेट बुक करबा पई आधार आधारित प्रमाणीकरण आवश्यक हबो। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे आरंभ होई जायछि जातीय रोड कांग्रेस सम्मेलन। केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम रे उद्घाटन करिसेंति। एही अवसर रे से कहिसेंति भारत को विश्व गुरु करिबार समस्तक लक्ष्य। मोदी जी नेतृत्व रे आमे सड़क निर्माण क्षेत्र रे अधिक विकास होइछि। अर्थर अभाव नाही किंतु कर्था खर्चर विलंबित निष्पत्ति पई फाइल आगो को जाइनि। काम होई पारुनी निष्पत्ति शीघ्र नेबा आवश्यक। भुवनेश्वर रे भारतीय रोड कांग्रेस सम्मेलन रो उद्घाटन करिसेंति केंद्र मंत्री नितिन गडकरी। सारा देश पई उन्नत सड़कर नक्शा अंकाजिबा सहित सड़क सुरक्षा को गुरुत्व देइछंती केंद्र मंत्री। सड़क निर्माण क्षेत्र रे मोदी सरकार आनिथिबा संस्कार बखाणिछंती गडकरी। सड़क निर्माण क्षेत्र रे मोदी सरकार आनिथिबा संस्कार बखाणिछंती गडकरी। सड़क निर्माण पई अर्थर अभाव नाही हेले विलंबित निष्पत्ति पई काम आगु को बढ़िनी बोली कहिछंती एवं प्रशासन को आंगुली देखाइछंती। ओडिशा रे सड़क भित्तिभूमि को सुदृढ़ करिबारे 1000 कोटी टंकार भेटी देइछंती। हाइड्रोजन गाड़ी गड़िबा नै प्रतिश्रुति देइछंती। सड़क दुर्घटना को नै चिंता व्यक्त करिछंती कारण वर्ष को सड़क नेउची 1,80,000 जीवन। केंद्र मंत्री को 1000 कोटी आर्थिक अनुदान भितरे बड़ घोषणा करिछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। कहिछंती 2029 सुद्धा ओडिशा रे 1000 किलोमीटर रास्ता निर्माण करिबे सरकार। ओडिशा एबे बंदर रेल और सड़क गुरुत्व देउछि जहाँ 2036 विकसित ओडिशा और 2047 विकसित भारत को बल देव। सड़क निर्माण को एबे फोकस रे रखिछि ओडिशा कारण उन्नत सड़क ओडिशा अर्थनीति पई साजिब बूस्टर डोज। परवर्ती खबर एसआईटी बैठक रे उठिछि एसआई केलेंकारी मामला। घटना को गुरुत्वर सह नेइछंती एसआईटी उपाध्यक्ष अरिजित पसायत। बैठक रे ओडिशा पुलिस रो वरिष्ठ अधिकारी समेत ईडी और क्राइम ब्रांच अधिकारी जोग देथिले। सेपटे मामलार मास्टरमाइंड शंकर पृष्टिर मिछ धरा पई कोर्ट रे आवेदन करिबो क्राइम ब्रांच। कलाधन संपर्कित एसआईटी बैठक रे एसआई केलेंकारी प्रसंग रे होईछि आलोचना। एही हाई प्रोफाइल मामला रे काहार रहिछि संपृक्ति? 1000 कोटीर अनियमितता पछरे सत कौन? केते टंकार होईछि बेआईन अर्थ कारोबार? वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रे एपरि अनेक प्रसंग रे आलोचना होईछि। एसआई अनियमितता मामला रे गुरुत्वर सह नेइछंती एसआईटी उपाध्यक्ष जस्टिस अरिजित पसायत। सेपटे एसआई केलेंकारी मामलार मास्टरमाइंड शंकर पृष्टिर हेब मिछधरा परीक्षा।
ସେ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍କୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ। ଗିରଫ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ଦିନ 1000 କୋଟି ସ୍କାମର ଖୁଲାସା କରିବାକୁ ନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ। ବହୁ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ସରକାର ଆଧାର ଏବଂ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରକୁ ପାନ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।